Yan na. Good morning guys. Ayan o. Kain tayo. Ito yung ating ngayon. Breakfast guys. Cabbage and banana and cucumber. Ayan, kain daw. Ay, glass. Ay, glass. Ay, glass. Siya, patanawag, bata. Wapo eh. Buwan niyo sis. Every morning. Ito po yung aming breakfast every morning guys. Kasi nagda-diet na po kami. Kaya medyo tumataba na po kami guys. No? Ayan. Ayan. Salad every morning. At sa gabi, kunti lang po ng kanin sa gabi. Kulang na lang namin guys ay sa yung mag-exercise po. No?